सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन वस वन इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर तह वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन तम DD कशर पे आज ते प्रोग्राम बे अख नो ताज़ शुमार हेत मेज़बान बह मेज़बान इकरा खून तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर यह वमेज यह आश जो तुम सारी ऐसो बखैर आफियत बसेहत व सलामत खुश तो खुशहाल आबाद अल्लाह ताला थीन अस सारनी पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम आज सितंबर रेतच 21 तारीख तो दोह आथवार हूँ जानान वनकस वमेज ति वनकस यम जन गरिक बस अफराद खाना तम वनकस इकवट दस्तरखानस पे ब्रेकफास्ट करान यह वमेज थावान तिक आथवार हूँ दोह सह अख दोह बार बार अमुक जिक्र करान तो बे काइंड ऑफ हेस दिवान कि यम जन पूरे हफ्तस बिजी आसान काम कारस सत स्कूल कुन दौरन ऑफिस कुन दौरन दुकानस कुन दौरन तो आथवार दह कोशिश ये आसान कि इकवट बेहमो चाय चमो तो कह मामला तम यम जन डिस्कस गसान पूरे हफ्तस कह वक्त मिलान कह वारिया मसरूफ आसान तम मामला दस्तरखानस पे डिस्कस गसान। खैर हर कुन दोहस खास अहमियत आसान हर कह दोह खास अहमियत हामिल आसान तो अजकिस दोहस यह खास अहमियत कि 21 सितंबर पूरा आलमस मज अमनुक दोह मनावने तो आज इंटरनेशनल पीस डे यह दोह अमि शुरुआत जो मनावने शुरुआत ऑब्जर्व करने शुरुआत सह 1962 मज सपदान तो तत पे वनुक ताम पूरा आलमस मज यह दोह 21 सितंबर मनावने चूँकि तम सात जन सूरत हाल वर्ल्ड वार 1 गो वर्ल्ड वार 2 तम पत आव यह डिसाइड कर कि अख दोह यथ मज सारी अमन तो सलामती अकिस सद खतर यहो सह दोह कुस आसि तो सह दोह आव पत चारन 21 सितंबर तो नाज़रीन मोहतरम यम सात अमनच कत करान मदर तेरेसा अमि हवाल वनान कि अमनच जो जन शुरुआत सह असवनि दहान सत गसान यम सात अख इंसान स्माइल करान पाने बेक सदिस दिलस मज जाय कायम करान तो अमन शुरुआत तमी सत गसान। महात्मा गांधी अमि हवाल वनान कि अच बदल अच अगर हसा यी योथ आसि तेल हसा रोज पूरा आलम पूरा दुनिया रोज गाश रोज। एल्बर्ट आइंस्टाइन अमि अमन के हवाल वनान कि यह नसा जबरन हासिल कर कह बल्कि मफाहमत सान अंडरस्टैंडिंग सान अखिस कत बात कर हासिल कर। गौतम बुद्धा अमि अमन के हवाल वनान जे युस अख इंसान नेबर किन छारान सह नेबर किन आसान कह सह पानस अंदर की। वो कहते हैं ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो बे यम सात पान वन सलाम करान सलामती हुंद पैगाम दिवान अमनुक पैगाम दिवान कि हसा चुक महफूज बे सद खतर दुआ करान सलामती तो अमनच। अल्लाह तालस करो यह दुआ यह मंगमंग कि अस सारनी युस जन सज मोहब्बत दिलस मज कर पैद आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्रोग्राम सिलसिल हेको ब्रोह पकनवित वन यम पत तिकाज कि कह जरूरी कथ यम जन तह सत बावान प्रोग्राम किस आगाज़ मज सुबह सुबह यम गर्ज कि सारी रोज ये कथ तिकाज सन बुजुर्ग त अक्सर वनान दपान यस सुबह बोजान सह पत याद रोजान सह सहल सहल मशित गसान कह तिकाज सुबह फ्रेश दिमाग किस इंसानस। मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात वो हम जो जिम्मेदारियाँ हम पर आयद है वो हम नहीं बोल सकते, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात से मिली तला के मुताबिक आज पूरा दिन सनी रहेगा, यानी हमें आज पूरा दिन धूप खिली खिली धूप देखने को मिलेगी। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस वही कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। अब हम अपने शहराओं की ओर रास्तों की रवाबित की ओर रुख करते हैं तो NH44 पर कहा गया है कि थारद उधमपुर के करीब अभी पूरी तरह से रास्ते को बहाल नहीं किया गया है, वहाँ पर काम चल रहा है। जो बीच बीच में बारिशें हुई इस वजह से काम रुका हुआ था, लेकिन उस रास्ते पर काम अभी भी जारी है। इस हवाले से कहा गया है जो LMVs हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो सफ़र न करें, फिर चाहे जम्मू से श्रीनगर की ओर हो या श्रीनगर से जम्मू की ओर हो। वही HMVs के लिए क्या कहा गया है? HMVs के लिए कहा गया है कि जखनी उधमपुर से वो श्रीनगर की ओर रवाना हो सकती हैं, लेकिन उन्हें भी
پہلے دیکھا جائے گا کہ راستہ کتنا کلیئر ہے, کس طرح سے انہیں چھوڑا جائے گا. یہ نہیں کہ اگر راستہ تھرو ہے یعنی کلیئر ہے تو انہیں جکھنی ادھم پور سے سری نگر کی اور اسی طرح سے چھوڑا جائے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ پوری طرح سے پہلے راستے کو چیک کیا جائے. ظاہر سی باتیں ہماری سلامتی کے لیے ہی ہے, اس لیے کہ ہم سب سیف رہیں. اور اس وقت بھی جو جموں سری نگر قومی شاہراہ ہے وہاں پر کام چل رہا ہے ریسٹوریشن کے حوالے سے. اب ہم مغل روڈ کی اور رخ کرتے ہیں. تو مغل روڈ پہ کہا گیا ہے کہ ایل ایم ویز ہو ان کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, لیکن جو ایچ ایم ویز ہیں انہیں پونچھ سے لے کر شوپیاں کی اور آج چھوڑا جائے گا, وہاں چلنے کی اجازت ہے. پھر بھی ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں روز کی طرح کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, آپ کی اسکرینس پر, آپ کے اینڈرائڈ فونز پر جو آپ کے پاس اسمارٹ فونز اویلیبل ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے نمبرز فلیش ہو رہے ہیں. ان نمبرز پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور مزید معلومات اس حوالے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو اس پروگرام کا اہم جز ہے اور جس کے ہم سب عادی ہیں وہ ہے اخبارات کی سرخیاں. چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اخبارات کی سرخیاں بھی سنیں. اور میرے پاس سب سے پہلے مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے سے یہ ایک اہم سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں و کشمیر میں قدرتی آفات, وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک روز دورہ اگلے ہفتے متوقع, متاثرین کی بحالی و بازآباد کاری کے لیے جامع ریلیف پیکیج کی امید. میرے پاس یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے ہمارے NH44 کے حوالے سے, تو ایک اخبار میں پہلے صفحے پر اس کو جگہ دی گئی ہے اسی خبر کو. فرام NH18 to NH44 لائف لائن آن لائف سپورٹ, ₹7,500 crore makeover marred by cracks, court cases. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے سے بھی یہ خبر سنیے گا. 330 سے زیادہ پل, 1500 کلومیٹر سڑکیں تباہ, وزیر اعظم کو بہتر ریلیف پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے, وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. ناظرین محترم, صحت کے حوالے سے یہ خبر اس میں شائع ہوئی ایک مقامی انگریزی روزنامے سے. یہ خبر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. کشمیری elderly persons losing their lifetime of memories on World Alzheimer's Day, attention turns to Kashmir's rising dementia rates and the families fighting a slow, relentless loss. مقامی اردو روزنامے سے بھی ایک خبر ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے, غور سے سنیے گا. ہندوستان کا اصل دشمن دوسرے قوموں پر انحصار ہے, ہمیں دوسروں پر اس انحصار کو شکست دینے کی ضرورت ہے, وزیر اعظم نریندر مودی. آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے, یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس میں بھی دی پیپل عنوان کے تحت ایک خبر شائع ہوئی ہے. With the accelerated developmental activities, iconic wildlife including hangul and Himalayan leopard allegedly inching towards extinction in Kashmir needs attention. یہ تو رہی اخبارات کی سرخیاں. اب آپ کو یقیناً انتظار ہوگا کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں کون مہمان تشریف فرما ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بنفس و نفیس تشریف فرما ہے, ان سے آپ کی ملاقات ضرور کرائیں گے. کون ہے وہ بھی ضرور آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا, لیکن فی الحال ہم یہاں پر رکتے ہیں ایک کمرشل وقفے کے لیے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جین کے. ناظرین محترم, سون بیٹھا کے درواز یل تراؤنک مطلبی تو یتھس بیہنک مطلب یہ زی آز آس پروگرامس مز کی الگ کی سپیشل. سہ گو یمہ آئی کہ عموماً تھی پروگرامس مز وچان زن اس تہ تام انفارمیشن واتناوان یہ آسان انفرٹینمنٹ بیسکلی اخ پیکیج آسان یتھ مز انٹرٹینمنٹ تہ آسان ہلکہ تو بیٚیہِ آسان انفارمیشن تہ. مے باسان انفارمیشن آسان زیادے, مگر پتہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚمہِ آیہِ بیٹھک سجاوان
امیُک دروازٕ یَلہٕ ترٛاوان چھِ امیُک مطلب گوٚو یہِ زِ کہِ أسۍ چھِ ہنا آزٕ کیٛاہ تام مُختلِف سونٛچان تہٕ سۄ سونٛچ سۄ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَرنُک وقت چھُ آمُت. ناظرین محترم, جیسا کہ میں عرض کر ہی رہی تھی کہ اتوار کے روز ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مل بیٹھ کے ہم لوگ بریک فاسٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اسپیشل ہو جائے, انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو تو کیا ہی کہنے. ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ تہنٛد یِم زن دل چھِ تِم رنٛزناونٕچ پوٗرٕ کوٗشش کرو. أزکِس یتھ پروگرامس منٛز یِم زن سٲنۍ مہمان چھِ, یِم زن أسۍ آز یور سال أنمٕتۍ چھِ, یِم چھِ گلوکار. بظٲہر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھوٕ یِم چھِ نوجوان مگر یِمو چھِ اتھ فیٖلڈس منٛز واریاہ زیادٕ محنت کٔرمٕژ. بقول یِمن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یِمن سۭتۍ کتھ کٔر یِم ٲسۍ ونان کہِ بچپن پٮ۪ٹھے چھُ یِمو اتھ سۭتۍ لۄیخٲے ٲسمٕژ. تمہِ پتہٕ ٲسۍ مٕتۍ تِم باقٲعدٕ وۄستادن نِش گٔژھِتھ یہِ میوٗزک یُس زن چھُ ہیٚچھان. تہٕ وٕنکٮ۪نس چھِ یِمو الگ الگ جاین ہندوستان کٮ۪ن مختلف ریاستن منٛز پٔرفارم کوٚرمُت تہٕ پنُن ناو نیشنومُت. نہ صرف پنُن بلکہ جموں کشمیرُک ناو نیشنومُت. ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں نذیر احمد وانی کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یور یِنہٕ باپتھ, سٲنۍ دعوت قبوٗل کرنہٕ باپتھ. شُکریہ. گۄڈٕ کرٕ بہٕ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن سلام پننہِ طرفہٕ. ہاں کیٛازِ نہٕ, ضروٗر. وعلیکُم السلام. تہٕ یِم زن آز سون ساتھ دِن انسٹرومینٹس پٮ۪ٹھ, تہٕ یہِ چھِ میانہِ خٲطرٕ تہِ خوش بختی اور میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہمارے ساتھ امتیاز ملک صاحب جو کہ وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے مایہ ناز کمپوزر ہیں, انسٹرومنٹلسٹ ہیں. آپ کا بھی بہت بہت استقبال, بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. اور جو ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً اس محفل کو خوبصورت بناتے ہیں اور چار چاند لگاتے ہیں, میرے خیال سے ان کے بغیر یہ محفل ادھوری ہے. آپ ہیں ماسٹر محمد یونس جو کہ طبلے پہ ہمارا ساتھ دیں گے. بہت بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے یونس, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک اسی طرح سے, جیسے کہ آپ معمول ہی ہے میرے خیال سے, مجھے تو اب آپ نئے نہیں لگتے. بہت بہت شکریہ. خیر, اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے نذیر صاحب, بات چیت کے سلسلے کا ہم آغاز ضرور کریں گے, وہ تو معمول ہی ہے, وہ تو ضرور کرنا ہی کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو اس وقت ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کلام سے, اور اس انتخاب جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا. جی ضرور. جی ہم شروعات نعت سے کریں گے, نعت شریف سے. بدل کی حال باب رسول نازنین, بدل کی حال باب رسول نازنین, بمتصری سین ہاو رسول نازنین, بدل کی حال باب رسول نازنین. سوی از سال سونو مڅلهم زون درونو, سوی از سال سونو مڅلهم زون درونو, جگر زخمی بهاوای رسول نازنین, جگر زخمی بهاوای رسول نازنین, بدل کی حال باب رسول نازنین. بچھس لاچار بے بس یم از حال بابس,
بچھس لاچار بے بس یم از حال بابس جگر زخمی بہاو رسول نازنینس جگر زخمی بہاو رسول نازنینس بدل کی حال باوا رسول نازنینس طبیبس تئی شفیقس رسول نازنینس رسول نازنینس. تھینک یو. ماشاء اللہ سٹھا شکریہ امہ رٕتہِ کلام سۭتۍ امہ بابرکت آیہِ پروگرامٕچ شروعات کرنہٕ خٲطرٕ. کتھ باتھِ ہٕنٛدِ سلسلُک تہٕ آغاز کرو ضروٗر مگر فی الحال رکو أسۍ ییٚکیٛاہ اِتس اکہِ کمرشل بریک خٲطرٕ. ناظرین محترم ہم رکتے ہیں یہاں پر ایک کمرشل اسپاٹ کے لیے اور آپ کی خدمت میں ہم جلد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیری جی آئی لیبل مصنوعات کی QR کوڈ کی اوتھینٹیکیشن کے ساتھ پیشکش ہے فنکارانہ دستکاری سے تیار کردہ ہر ایک مصنوعات جو کشمیر کی دستکارانہ تہذیبی پس منظر کی کہانی بیان کرتی ہے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے سامنے کشمیری فن کا حقیقی جوہر ہی ہے، ایک لمحہ نکالیں اور اپنے پروڈکٹ پر QR کوڈ سکین کریں. آپ کی خریداری کی صداقت کی توثیق کرنے سے آپ کو یہ اعتماد ملتا ہے کہ یہ ایک حقیقی کشمیری GI لیبل والا شاہکار ہے. ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے نذیر احمد وانی صاحب جو کہ سنگر ہیں، گلوکار ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں. بات چیت کے سلسلے کو سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بتائیے گا نذیر صاحب آپ کا تعلق کس علاقے سے ہیں اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا؟ جی میں ڈاؤن ٹاؤن کے نور باغ ایریا سے ہوں. شہر خاص کے نور باغ علاقے سے. جی تاتھ ونان پالپور. اچھا نور باغ پالپور. ٹھیک. میری ساری تعلیم و تربیت وہیں سے ہوئی، نرسری سے 10th تک. اس کے بعد کالج وغیرہ. کیا سبجیکٹس رہے آپ کے؟ جی میرے رہے آرٹس، اس کے بعد BEd کیا، اس کے بعد MAd کیا. یم سات تہ آرٹس انتخاب کور نا کیا اوس ذہنس مز تکیاز کہ انسانس یم زن تم سن خواب خیال تم بدل ون سہ روزان سیم کی سہ کنسٹنٹ کی. کال اگر سوچ کہ ڈاکٹر بن پتہ سوچان کی وقت پتہ کہ مے ٹیچر بن. یم سات تہ آرٹس انتخاب کور کیا تہندس دماغس مز کیا یژھان بن؟ گۄڈنیتھ اوس مےٚ شوق بچپن پٮ۪ٹھے بہٕ اوسُس آسان ییٚتھی سۭتۍ آرٹسٕے سۭتۍ وابستہٕ. بہٕ بنہٕ اکھ سِنگر اکھ. اچھا. لیکن کٔشیٖرِ منٛز چھُ انفارچُنیٹلی ییٚتہِ چھُنہٕ اَتھ تیوٗتاہ سکوپ کینٛہہ. پتہٕ پیوٚو ضروٗری پرُن باقٕے تعلیٖم تہِ. تَوَے پتہٕ کوٚر اَسہِ آرٹس چوٗز. تَمہِ پتہٕ کوٚر ماسٹٲرٕس اِن کشمیٖری لینگویج. اچھا تۄہہِ چھُو کشمیٖری لینگویجس منٛز ماسٹٲرٕس کوٚرمُت. یہِ کوٚروٕ تۄہہِ کشمیٖر یونیورسٹی؟ کشمیٖر یونیورسٹی. بڑٕ جان بڑٕ خوٗبصوٗرت. تَمہِ پتہٕ کوٚر BEd، تَمہِ پتہٕ MAd. ٹھیٖک. تہٕ بیٚیہِ چھِ یتھ سۭتۍ تہِ کران. بیٚیہِ چھُو تُہۍ میوٗزک وغیرہ. یہِ اوسوٕ تۄہہِ بچپن پٮ۪ٹھے امہِ حوالہٕ ہیوٚچھمُت کٲنٛسہِ نِش زان کٲنٛسہِ نِش تعلیٖم؟ تعلیٖم چھِ واریاہ وۄستاد چھُ بڑٕ ضروٗری تیٚلی چھُ اکھ اِنسان برونٛہہ پکان. بالکل وۄستاد ورٲے چھُنہٕ اِنسان کِہیٖنۍ. میٛٲنۍ وۄستاد چھِ روٗدمٕتۍ اِمتیاز مٔلک صاحب. جو ہمارے ساتھ میں تو وہی کہہ رہی تھی، میں تو آغاز میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ امتیاز صاحب جو ہے وہ ہم سب کے استاد رہے ہیں کیونکہ بچپن سے ایک تو ہم نے انہیں TV پہ دیکھا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا اور ساتھ ساتھ پھر ان کے پاس جانے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں 9th اسٹینڈرڈ سے ہی امتیاز سر کے ساتھ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے سکھایا ہے. اچھا بہت بہت خوب. اب ہم اس وقت کیا سنیں گے؟ یُس زن دوٚیِم ڈٲلۍ چھِ سۄ کۄس چھِ؟ اَسہِ چھِ اکھ پنٕنۍ کمپوزِشن اکھ دل میں نیوٗنم یِم برسلے. ٹھیٖک ہے. دل میں نیونم یم بزلے، دل میں نیونم یم بزلے، چانے کلے گوسو
چان کلے گو سو دل میں نیونم یم بزلے ہو دل میں نیونم ہو یم بزلے چانی کلے گو سو چانی کلے گو سو نظر چانے دل میں بلے ہو نظر چانے دل میں بلے کل چانے گو سو چان کلے گو سو دل میں نیونم یم بزلے گچھ کمی کور اتھ میان لرے لشناری زاج نزبو گچھ کمی کور اتھ میان لرے لشناری زاج نزبو زاج نزبو نالل ون چھم من کلے ہو نالل ون چھم من کلے چانی کلے گو سو چانی کلے گو سو دل میں نیونمو بزلے دل میں نیونم ہو یم بزلے ہو دل میں نیونم ہو یم بزلے بہت خوب یم سات وستاد برونٛہہ کن چھُ نا آسان واریاہ چھُ أکِس اِنسانس پیوان سٹوٗڈنٹس پیوان شاگردس پیوان سونٛچُن کہ بہٕ کمہِ آیہِ کرٕ پٔرفارم مےٚ گژھِ نہٕ غلطی گژھٕنۍ بِکاز سُہ دور تہِ وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ وۄستادس سۭتۍ اکھ انسان آئی کنٹیکٹ اوس نہٕ ہٮ۪کان مینٹین تھٲیِتھ کہیٖنۍ تہِ نہٕ اور انسان کو لگتا تھا کہ نہیں کیونکہ استاد سے ایک انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ اگر ہسا میں کانٛہہ اکوئی لفظ ہیٚچھنایہِ بہٕ ہسا روٗدُس تٔمۍ سُنٛد غلام عمرِ تو ایک استاد کی جو ہے وہ بہت اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا احترام ہونا چاہیے ایک انسان کے دل میں تو آپ ابھی استاد کے سامنے ہی پرفارم کر رہے ہیں آئی انڈرسٹینڈ کہ کئی سارے خیالات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ بہٕ گوٚژھُس نہٕ غلطی کرُن تیٚلہِ چھِ مےٚ ییٚتی ڈانٹ کھٮ۪نۍ خیر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی یہاں کہ چونکہ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ لۄکُٹ بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وۄنۍ نافہم ٲسِو پوٗرٕ پٲٹھۍ ٲسِو نہٕ تُہۍ وۄنۍ فہم ہوش سنبھولمُت کینٛہہ تُہۍ چھِو وَنان کہِ تَتہِ پٮ۪ٹھے اوس تۄہہِ اَتھ سۭتۍ لٲے ہۄے مگر کانٛہہ فیورِٹ وۄستاد چھُ ضروٗر آسان سوری کانٛہہ فیورِٹ سِنگر چھُ ضروٗر آسان کانٛہہ گُلوکار چھُ سُہ آسان ییٚمہِ سُنٛد اکھ اِنسانن دٮ۪ماغس منٛز چھِ آسان اِمیج بنٲومٕژ کہِ مےٚ ہسا چھُ ییٚمِس ہیوٗ بنُن اگر ہسا بٔڑِتھ بہٕ بنہٕ ییٚمِس سِنگرس ہیوٗ کُس چھُ سُہ سِنگر ییٚمِس تُہۍ زیادٕ فالو ٲسِو کران اگر کشیر ہنز کتھ کرو کشیر منٛز چھِ سٲری سِنگر اکھ أکِس کھۄتہٕ اچھا سب بہت ماشاء اللہ گاتے ہیں اچھا ناراض چھُنہٕ کانٛہہ کران لیکن جو دل کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے قریب ہوتے ہیں غلام نبی شیخ صاحب میرے دل کے بہت قریب ہے اور ظاہر ہے ان کا نام آپ نے لیا ان کی وائس بہت پیاری تھی مرحوم صاحب کا آپ نے نام لیا تو ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں یہ آسہِ میانہِ طرفہٕ فرمٲیش تہِ سُہ گوٚو یہِ زِ تِہُنٛد کانٛہہ کلام یُس زن تۄہہِ پانس پسنٛد آسہِ سُہ کرہو أسۍ پننٮ۪ن ناظریٖنن ہٕنٛدِ باپتھ پیش تاکہ وہ جو یاد ہے ان کی جو آواز ہے وہ ابھی بھی جو کہ ہمارے گھروں میں گونجتی رہتی ہے ریڈیو کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے مگر سۄ یاد گژھِ ہا تازٕ ضرور للوا سیر حق
زیر زیر ہیری بن للوا سیر حق زیر زیر ہیری بن چھو وزات زیر بمتا چھو وزات زیر بمتا للوا سیر حق زیر زیر ہیری بن للوا سیر حق زیر زیر ہیری بن چھو وزا زیر بمتا چھو وزا زیر بمتا آلو تور گو دریا دم چو آلو تور گو دریا دم چو شوکن کرو ملتا چھوزان زیر بمتا للوا سیر حق زیر زیر ہیر بن للوا سیر حق زیر زیر ہیری بن چھوزا زیر بمتا چھوزا زیر بمتا. بہت خوب، بہت شکریہ اس ایک سوغات کے لیے. میں کر یہ منظر نا آئی واز لائک آپ کی آواز میں اتنا کھو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں سچ میں ریڈیو سے ہی آواز سن رہی ہوں. بہت بہت شکریہ اس طرح کی پرفارمنس کے لیے. خیر آپ سے ہم نذیر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ تون کے یم سات کت کران برو کہ تہ الگ الگ جائن پرفارم کورمت یہ تو بیٚیہِ ہندوستانس مز مختلف ریاستن مز پرفارم کرنک موقع میولمت. کت تہ پرفارم کورمت؟ 2010 مز گئی کیرلا یوتھ سروس اینڈ سپورٹس تھرو. اچھا تمہ دہ پران 11th پتہ گئی سلیکشن پنہ ہائر سیکنڈری تھرو. ٹھیک. تمو چنوس بے پنہ سکول مز یوتھ سروس سپورٹس تھرو گئی پتہ کیرلا اینڈ مدراس. اچھا کیرلا تہ گئی. اچھا مدراس تہ گئی. تت کور تہ پرفارم؟ تت کور پرفارم. ٹھیک. پتہ کور تت ملیالمس مز تہ تھوڑا پرفارم. اچھا زبان مز تم ہیچن تھوڑا تھوڑا. اوکے اوکے. کیُتھ ایکسپیرینس اوس سُہ؟ واریاہ اصل. تمو کور واریاہ سپورٹ. تت چھ فنس کران واریاہ قدر. واریاہ تۄہہِ چھُ باسان کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ چھِ تتہِ یعنی کہِ نیٚبرٕ زیادٕ قدر؟ واریاہ قدر کران. یُس تہِ کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز آسہِ تتہِ تٔمِس چھِ پننہِ پننہِ حساب تتہِ واریاہ اصل قدر کران. ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز کمہِ آیہِ تہٕ کتہِ کتہِ چھُ پرفارم کوٚرمُت؟ تِکیٛازِ کہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ تِم آرگنایزیشنز یِمن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ واریاہن جاین پرفارم کرنُک موقعہٕ چھُ میلان. یہِ زانو أسۍ ضروٗر مگر فی الحال ییٚتھس رُکو أسۍ اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ. ناظرین محترم یہاں پر ہم رکتے ہیں ایک کمرشل اسپاٹ کے لیے اور آپ کی خدمت میں ہم جلد حاضر ہوں گے. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک. نذیر احمد وانی صاحب کی آواز میں ہم خوبصورت کلام سن رہے ہیں. آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے مایا ناز کمپوزر، انسٹرومنٹلسٹ امتیاز صاحب اور ہر دل عزیز ماسٹر محمد یونس صاحب. آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. میں جب ہم بریک پہ تھے تو آپ کے استاد آپ سے کچھ کہہ رہے تھے اور میں نے سن لیا، لیکن ابھی جو آپ پرفارم کریں گے
وہ جج کریں گے آپ کے استاد ہی, اور آپ کے استاد اس کے بعد ریویو ضرور دیں گے ہمیں کہ اس میں کیا کیا تھا, کہاں کہاں خامی رہے گی. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, تو ٹھیک ہے آپ کیا پرفارم کریں گے ابھی؟ بشیر عارف صاحب کا کلام ہے میں گئی ضائع جوانی, یہ وہی جیلانی صاحب نے کہا. میں گئی ضائع جوانی کرم ضائع جوانی میں کر ضائع جوانی ہو کرم ضائع جوانی میں گئی ضائع جوانی ہو میں گئی ضائع جوانی کرم ضائع جوانی ہو کرم ضائع جوانی میں گئی ضائع جوانی. چھٹسنو گل فلاں کا کھٹسنو ملہورا کا چھٹسنو گل فلاں زا کھٹسنو ملہورا کا یہی چھم پشیمانی ہو یہی چھم پشیمانی میں کر ضائع جوانی ہو کرم ضائع جوانی میں گئی ضائع جوانی ہے میں گئی ضائع جوانی. کیا بات بگس لار کعبہ بونہا آ جناب بگس لار کعبہ بونہا آ جناب میں ناچن روئی سمانی ہو ناچن روئی سمانی ہو کرم ضائع جوانی ہو میں گئی ضائع جوانی ہے میں کر ضائع جوانی. تھینک یو سو مچ. بہت خوب بہت خوب. امتیاز صاحب کرو نا پاس کن یپاری یقیناً زندگی ہے تب تک تو سیکھنا ہے, بالکل آگے بڑھنا ہے. کچھ کہیں جگہ تال میں کچھ خامی ہے, جی جگہ سروں میں خامی, جی ان کو ٹھیک کرنا ہے جی انشاءاللہ. بہت بہت خوب بہت خوب. تو امتیاز صاحب کا کہنا ہے کہ کہیں پر تال وغیرہ وہ تو ہمیں نظر بظاہر انہیں لگا ہے کیونکہ یہ استاد ہے, اور ان کا یہ بھی ماننا ہے, یہ بھی کہنا ہے کہ ایک انسان جب تک اس دنیا میں ہے اسے سیکھنا ہے, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, انسان کو ہمیشہ سیکھنا ہی ہے. خیر نذیر صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں, چونکہ تشو نوجوان یم سات اس ونکس سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو آسان, تت وچھان کہ تم یم زن نئی نئی سنگرز یتھ فیلڈس مز آمت تمن ہز الگ چینل آسان یوٹیوبس پہ, تم الگ آئی کشر بٲتٕے اگر تم تم الگ آئی پرفارم کران, بالکل, تو تت تمن ملینزن مز ویوز. آپ نے کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کی, اور اگر نہیں کی تو جی ہاں میری ایک چینل ہے خواجہ نذیر کے نام سے. خواجہ نذیر کے نام سے, ٹھیک. میری چینل ابھی ٹھیک چل رہی ہے. اچھا آپ کی چینل ابھی ٹھیک, 2-4-5 سال سے میں ابھی
इत पर जन वुचान कि तम कोई भी एक सॉन्ग लेकर आते हैं फील्ड में, तो फिर वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, अच्छा बाकायदा कॉम्पोजिशन गमज और उसको स्टूडियो में गाया होता है, वैसा आपका कोई? जी हाँ, मेरे बहुत सारे गाने हैं यूट्यूब पे, अगर आप चाहेंगे तो। अच्छा, जहाँ जहाँ आप परफॉर्म करते हैं वहाँ बाकायदा वीडियो बनता है और फिर आप उसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। ठीक, अभी तक आपसे हमने कश्मीरी ज़बान में सुना, वो कई सारे दोस्त जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, शायद कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कश्मीरी नहीं समझते, नहीं जानते, तम आसन वन तुहंदे ज़बान तुहंदे हटे कह बॉलीवुड या कह गज़ल यो जन तुह फेवरेट आसे सो परफॉर्म अगर तु यछिव करन साने नाज़रीन हिंदी खातिर तिहिंद दिल रज़नावनिच कोशिश करो वैसे इंतखाब आपका अपना? रफ़ी साहब के। हाँ प्लीज़, व्हाई नॉट। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह में कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। दबी दबी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, दबी दबी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत शुक्रिया इस परफॉर्मेंस के लिए। ये तो आपने रफ़ी साहब का कलाम गाया, कि आपके फेवरेट सिंगर भी रफ़ी साहब ही है? जी, रफ़ी साहब रफ़ी साहब हरफन मौला थे। हरफन मौला थे यकीनन। अच्छा, जब हम गज़ल गायकी की बात करते हैं तो बड़े बड़े नाम जो मेरे ख्याल से एक इंसान सोच समझ के ज़बान पे लाता है, तो उनमें से कोई एक फेवरेट जो गज़ल गायक हो, उनका कलाम अगर आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहें? गज़ल गायक तो बहुत सारे हैं, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, गुलाम, बिल्कुल। तो किन का कलाम आप पहुंचाएंगे? अभी हम गाएंगे न जी भर के देखा न कुछ बात की। अच्छा, ठीक है।
न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। क्या बात है, बहुत खूब और बहुत शुक्रिया। अच्छा नज़ीर साहब, जब हम गायकी की बात करते हैं, ये एक मुसलसल अमल है, इसमें आपने गाना है और उसके साथ साथ सबसे पहले आप रियाज करेंगे, और रियाज किस तरह से करना है वो कराते थे हमें इम्तियाज साहब कि कब करना है, कैसे करना है, सुबह क्या करना है, किस तरह से। तो मुझे वो बातें अभी भी याद है। ये बताइएगा आप कब कब रियाज करते हैं, और ताकि आपका जो गला है वो हमेशा एक वर्सटाइल सिंगर की पहचान ही वही है कि जब आपका गला सही है तो आप कुछ भी गा सकते हैं। एक्चुअली रियाज तो सबसे अच्छा रियाज जो है टाइम का, रियाज का टाइम मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में, ठीक। उससे वोकल इम्प्रूव होते हैं बहुत। और कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, जैसे गर्म पानी पीना है, वो चीजें खानी है, ये नहीं खाना, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों का ख्याल जरूरी है। जैसे ऑयली चीज़ अगर हो, थोड़ा अगर कड़वा हो, उन चीज़ों से थोड़ा गुरेज करना। अच्छा, मतलब वो अवॉइड ही करनी है। और गर्म पानी वगैरह अक्सर हमने सुना है ना, अच्छे से करेंगे तो वो चीज़ भी मैटर नहीं करती। अच्छा, प्रैक्टिस मेन चीज़ है। ठीक, और उससे गला प्रैक्टिस रोज करनी है, ये नहीं कि आप आज करेंगे और कल नहीं करते। नहीं, इसमें कंटिन्यूटी जरूरी होनी चाहिए। ठीक। कितने सारे सिंगर्स थे, उनकी वॉइस अच्छी थी लेकिन उनका टच नहीं रहा तो वो बैठ गए, इसीलिए कंटिन्यूटी जरूरी है। अच्छा, तो आपका ये कहना है, ये मानना है कि अगर इसके साथ आप मुसलसल नहीं जुड़ते, अगर आप रोज रियाज नहीं करते, तो फिर ये भी हो सकता है कि शायद आप सही ना गा सकें, या जो आपकी आवाज़ है उसमें निखार आना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला की देन है, इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, बाद में हमारी ड्यूटी है। तो अगर हम नहीं करेंगे, जब आप रियाज करते हैं घर वाले तंग तो नहीं आते, परेशान तो नहीं होते? ये तो है ना ऊपर वाले की वो मतलब ऐसे घर वाले देते हैं। अच्छा, जो सब सपोर्टिव, ये फिर माहौल ही बन जाता है ऐसा। अच्छा, मतलब आपके घर वाले जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको। चले, बहुत अच्छी बात है। वो भी अभी आप सुन रहे होंगे तो बहुत खुश हुए होंगे कि उनके बेटे ने उनका नाम लिया और सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के सिलसिले को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक कमर्शियल स्पॉट के लिए, और आपकी खिदमत में हम जल्द हाजिर होंगे। जाइए अगर नहीं कहीं, देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। हमारे साथ नज़ीर अहमद वानी साहब, जो कि गुलकार हैं, खूबसूरत गाते हैं, और इनकी ज़बान हमने अभी कई सारे कलाम सुने। नज़ीर साहब, यम साथ रोज़गार हवाले कत करान, अत हवाले वारियाह ति मामलात,
یِم زَن اِنسان چھُ وَنان دُرُست گژھن زندگی منٛز تِکیٛازِ کہِ رِزق چھُ أکِس اِنسانَس آسان چھٔکرِتھ یہِ چھُ پیٚوان أکِس اِنسانَس وَٹُن سوچا ہے کہ کرنا کیا ہے اگر یہ فیلڈ ہے آرٹس میں آپ نے کشمیری میں ماسٹرز کیا ایم ایڈ کیا بی ایڈ کیا تمہِ پتہٕ یَتھ کُن کیا سوچا اس حوالے سے یہ بتائیے. جی میں اپنا بزنس کر رہا ہوں الیکٹرانک. بہت بہت میرا الیکٹرانک کا بزنس ہے کیونکہ اس پہ زیادہ اس میں اسکوپ نہیں ہے یہاں پہ. نذیر صاحب پہلے ہی ارینج کر کے رکھا ہے. نذیر صاحب جو ہے نا یہ یقیناً یہ اسی طرح کی سوچ اسی طرح کی ذہنیت اور ایسا ہی خیال ہمارے یہاں کے جو کئی سارے نوجوان ہیں لاکھوں میں نوجوان ہیں ان کی بھی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا شوق بھی زندہ رکھا پڑھائی بھی مکمل کی اور اس کے بعد خود اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے یہ ہم سب کے لیے سیکھ ہے. ہم اتوار کے روز ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ تک ہم ایسی انفارمیشن بھی پہنچائے کہ کئی سارے نوجوان جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں روزگار کی تلاش تو رہتی ہے تو روزگار کے حوالے سے جو ان کے معاملات ہیں ان میں آسانی ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے ایک سیگمنٹ چلتا ہے ہمارے یہاں سے گڈ مارننگ روزگار کے نام سے. آج بھی وہ سیگمنٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور پیش کریں گے سلیم اعجاز کپرا. ناظرین مکرم صبح خیر. روزگار کے متلاشی افراد کے لیے روزگار کے حوالے سے چند اطلاعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آئیے آج کے گڈ مارننگ روزگار کا آغاز کرتے ہیں RBI کی اس نوٹیفیکیشن سے. ناظرین ریزرو بینک آف انڈیا کو RBI آفیسرز گریڈ B کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 120 امیدواروں کی عمر 21 اور 30 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 ہے. مکمل تفصیلات کے لیے بینک کی ویب سائٹ www.rbi.org.in ملاحظہ فرمائیں. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو SBI اسپیشلسٹ آفیسرز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں. اسام کی کل تعداد 122. اسامی کی تفصیل یوں ہے: منیجر کریڈٹ انالسٹ 63 اسامیاں، منیجر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز 34 اسامیاں اور ڈپٹی منیجر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز 25 اسامیاں. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 2 اکتوبر 2025 ہے. مکمل تفاصیل کے لیے بینک کی ویب سائٹ www.sbi.co.in سے استفادہ کریں. ناظرین انڈین اوورسیز بینک کو اسپیشلسٹ آفیسرز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں. اسام کی کل تعداد 127. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 3 اکتوبر 2025 ہے. مکمل تفصیلات کے لیے بینک کی ویب سائٹ www.iob.in سے رجوع کریں. پنجاب اینڈ سندھ بینک کو اسپیشلسٹ آفیسرز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں. اسام کی کل تعداد 190. اسامی کی تفصیل یوں ہے: کریڈٹ منیجر 120 اسامیاں، تعلیمی قابلیت گریجویشن یا امیدوار نے CA CMA CFA یا MBA فائنانس کیا ہو. اور ایگریکلچر منیجر 60 اسامیاں، تعلیمی قابلیت امیدوار ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، ڈیری، اینیمل ہسبنڈری، ویٹرنری سائنس، ایگریکلچر انجینئرنگ یا پیسیکلچر میں بیچلرز ڈگری یافتہ ہو. امیدواروں کی عمر 23 اور 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے. تنخواہ کا سکیل 64,820 93,960 روپے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 10 اکتوبر 2025 ہے. مکمل تفاصیل کے لیے بینک کی ویب سائٹ www.punjabandSindhBank.co.in ملاحظہ فرمائیں. ناظرین جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن سری نگر JNK UT کے ڈومیسائل امیدواروں سے UT میں قائم 7 مختلف گورنمنٹ میڈیکل کالجوں جن میں اننت ناگ، بارہمولہ، ڈوڈا، کٹھوا، راجوری، ہندوارہ اور ادھمپور شامل ہیں میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں. اسامی کی کل تعداد 105. واضح رہے کہ ہر کالج کے لیے 15 اسامیاں مختص رکھی گئی ہیں. جن ڈسپلنز میں یہ اسامیاں پر کی جائیں گی وہ یوں ہیں: اناٹمی، بایو کیمسٹری، فارماکولوجی،
माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी और रेडियो डायग्नोसिस। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 67,700, 2,08,700 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.jkpsc.nac.in से रुजू करें। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को स्पोर्ट्स कोटा के तहत मुख्तलिफ खेल डिसिप्लिन्स में भर्ती के लिए अहल खिलाड़ियों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 56, उम्मीदवारों की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। जिन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में ये असामियां पुर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और वेट लिफ्टिंग। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.nfr.indianrailways.gov.in। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड श्रीनगर को मुख्तलिफ असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 7। असामी की तफसील यूं है: असिस्टेंट अकाउंट्स 2 असामियां, प्रोडक्शन ऑफिसर 1 असामी, यूटिलिटी ऑपरेटर फिटर 1 असामी, एसेप्टिक पैकिंग ऑपरेटर 2 असामियां और प्रोक्योरमेंट इंचार्ज 1 असामी। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkmpcl.com। और अब आज के गुड मॉर्निंग रोजगार का आखिरी नोटिफिकेशन। नाज़रीन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली लद्दाख यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 172। असामी की तफसील यूं है: लेक्चरर उर्दू 15 असामियां, तालीमी काबिलियत पोस्ट ग्रेजुएट इन उर्दू विद BEd, उम्र की बालाई हद 40 साल, मेडिकल ऑफिसर 125 असामियां, तालीमी काबिलियत MBBS, उम्र की बालाई हद 40 साल और अकाउंट्स ऑफिसर 32 असामियां, तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री, उम्र की बालाई हद 35 साल। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2025 है। मुकम्मल जानकारी के लिए कमीशन की वेबसाइट www.upsc.gov.in से इस्तिफादा करें। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शुमारे में रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज साहब, रोज़गार के हवाले से ज़रूरी मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। और कई ऐसे ख़ामंद नौजवान जो चाहते हैं अप्लाई करना कर सकते हैं, और वेबसाइट, ईमेल एड्रेस वगैरह वो सब तो हम अब तक पहुंचाते ही रहते हैं। खैर, अभी ये हमारे लिए एक वो टाइम भी होता है जब हमें आप के कमेंट्स पढ़ने का मौका मिलता है। कुछ कमेंट्स जो आए हुए हैं वो सारे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ दोस्तों के नाम ज़रूर लेना चाहेंगे आज प्रोग्राम में। बड़ी उम्मीद से वो हमें कमेंट करते हैं और उन्हें ये भी मालूम है कि हमें वक्त नहीं मिलता है कमेंट शामिल करने का, फिर भी वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मुमताज़ भट्ट, तबस्सुम फारूक, हुमैरा आरिफ, रौफ शेख, अली मोहम्मद लोन, फिरदौस खान, ददबन गेमिंग, फारूक अहमद फ्रॉम नौबुग, ताहिरा अख्तर, मुमताज़, HRB, रफ़ीक शाह, मुद्दा परे, नाजिम रशीद, गुलाम कादिर, मुश्ताक अहमद भट्ट, हकीम जावेद, बशीर अहमद, सुनील पंडिता, सईद राशिद, मीर जावेद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आ रहा हो तजावीज़ आप हम तक पहुंचाते हैं उन पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इन बिटवीन मैं एक कमेंट ये भी पढ़ रही थी, क्योंकि कई सारे दोस्त हमारे आज के प्रोग्राम की सिंगर की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक फरमाइश भी की है। नज़ीर साहब, आपके लिए है, आपकी यूट्यूब, मुझे तो इतना इल्म नहीं था, लेकिन मैं जब घर जाऊंगी मैं ज़रूर आपका चैनल विजिट करूंगी। तो एक फरमाइश आई थी, आप ही ने वो कलाम गाया है,
بہت ہی خوبصورت سلام لکھنا. سلام نکنا. ہاں کسی بھائی نے اس کی فرمائش کی ہے تو اگر ممکن ہو سکے اس وقت وہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائیں. جی ضرور. جی پلیز. سوال چھی اے ہوا ٹھہر کر تمس نگار سلام لکھنا. سوال چھی اے ہوا ٹھہر کر تمس نگار سلام لکھنا. تھا وقت منت میں وس وادن یہ میانی جگرو پیام لکھنا. سوال چھی اے ہوا ٹھہر کر تمس نگار سلام لکھنا. میں کوئی پنن کن وفا دہائی تس جفا کرم تم اگر کیا گو. میں کوئی پنن کن وفا دہائی تس جفا کرم تم اگر کیا گو. جفا کرم تم اگر کیا گو. ژے گژھن گژھنُے پیوان چھُ توکُن بلائی لگ ہے نام لکھنا. سوال چھی اے ہوا ٹھہر کر تمس نگار سلام لکھنا. تھا وقت منت میں وس وادن یہ میانی جگرو پیام لکھنا. سوال چھی اے ہوا ٹھہر کر تمس نگار سلام لکھنا. اور جو کئی سارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں بالخصوص جنہوں نے فرمائش کی ہے I'm sure انہیں اچھا لگا ہوگا. ہم سب کو بہت پسند آیا. تھینک یو سو مچ. اچھا نذیر صاحب ہمارے پاس مختصر وقت ہے پروگرام میں. میں نہیں چاہتی کہ اب ہم مزید بات کریں. میں یہ میری ایک چھوٹی سی درخواست رہے گی آپ سے تو ہم اجازت لیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت لیں گے, لیکن پروگرام کا جو پھر باقی حصہ ہے وہ ہم آپ کے حوالے کریں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا یونس صاحب یہاں آنے کے لیے. اور ہم جب بھی آپ کو دعوت دیں گے پلیز ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ جو دعوت ہے وہ قبول کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈے سیشن. بہت شکریہ. اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہیں. اجازت دیں, ہم انشاءاللہ پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے کے. اوور ٹو نذیر صاحب. جی نذیر صاحب آپ آخر پہ کیا کلام پیش کریں گے وہ پلیز. جی ضرور. یہ وجے ملا جی کا کلام. چان لول دادری میرٹم چان لول داغدری میرٹم درد و غم تی نال زری میرٹم درد و غم تی نال زری میرٹم چان لول داغ دری میرٹم سدھنا ہچ دو للون کتھ دپا ستہنا ہچ دو للون کتھ دپا ازل پٹھ وچ زخم کری میرٹم
चान्यलोल दागदरी मेरठम चान्यलोल दागदरी मेरठम दर्दो गम दैना